Mais non. Mais ça peut prendre. Si t'as besoin de regarder en même temps. Moi j'ai regardé en russe. C'est le tien russe, t'as pas besoin de ça là. Non, je pense pas, non. C'est la mise au cœur. C'est quoi comme version? Pardon, 4,34. D'accord. Et le plus flaqué? 4,34. 4,34. 34 verset 34. Oui, tu peux. Comme ça, oui, comme ça je me vois bien parce que j'ai préparé des. Parce que là, t'es devant la caméra. Ça. Tu peux te mettre là? Ouais. Tu peux te mettre là. Non, c'est Plus à l'aise pour aller. Je prends la place de ta table. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Ouais, c'est bon. Comme ça, t'es là. Parce que si tu parles quand tu fais la lecture, comme ça, le micro les entend. Parce que si t'es derrière, le son il est comme ça. Alors que là, tu vas venir comme ça. C'est une feuille. Je pense. C'est bon les feuilles? Tu veux prendre? Ouais. It's good, you have to hear and understand. Deux. C'est bon. Hare Krishna, cher dévot. Om Ganati Mirandashya, Janachana Saraskaya, Chachurminitam Yana, Tashma Shivu Nama, Chichetanya Manubishtam, Chaputam Yana Bhutare, Tvayamurupa Karam Karayam, Tatijaz Paravtikam, Vandeyam Shivu, Shiyuta Parakaram, Shivu Veshnavacha, Shirupam Shagana Jatam, Sharagana Ragunatam, Vanshlitam, Sam Sajivam, Sadivam Samanputam Parijam, Sakyan Krishna Chaitanya Deva, Shri Krishna Parasaragana Ravita Shivi Shakachitamsya, He Krishna Karuna Sandhu Dinavaru Regat Pate, Gopesha Gopika Kante, Rakata Namostute, Tata Kanchana Gorangi, Radevindeshvari, Neshvaru Sipedevi, Pramani Hari Priye, Vansha Kalpa Tarubyacha, Kripa Sindhu Gairacha, Patitanam Pavanibhyo, Vaishnavibhyo Namo Namah. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Shrimate Nami, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pacharine, Nirvishesha Sunyavadi, Pashketa Vishatarine, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasati Gaura Bhakta-vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Nam, Kevalam, Karunasti, Vanasti, Vagati Vanyata. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 34. Сегодня мы читаем Бхагавад-гиту, 4 глава, 34 стих. Tadvidi pranishpatena paripachena sevaya upadekshanti te namnam nanishnastata dashina. Traduction. Cherche à connaître la vérité en approchant un maître spirituel. Enquiers-toi d'elle auprès de lui avec soumission, tout en le servant. L'âme réalisée peut te révéler le savoir, car elle a vu la vérité. Teneur et portée. La voie menant à la réalisation spirituelle est certes difficile. C'est pourquoi le Seigneur nous conseille de rechercher un maître authentique, appartenant à la filiation spirituelle dont il est la source. Nul ne peut être un véritable maître spirituel s'il n'appartient à cette succession disciplique. Krishna étant le maître spirituel originel, seul son représentant dans la lignée disciplique peut transmettre son message tel qu'il est. On peut obtenir la réalisation spirituelle en inventant sa propre méthode comme le font aujourd'hui nombre d'imposteurs. Le Bhagavatam affirme en effet Dharmam tu sakshat Bhagavata Pranitam. C'est le Seigneur lui-même qui trace la voie de la religion. Ni les spéculations intellectuelles, ni les raisonnements stériles ne peuvent nous conduire sur la voie juste. L'étude indépendante des textes ne nous permettra pas non plus de progresser. Il est indispensable, si l'on souhaite obtenir la connaissance, d'approcher un maître spirituel authentique
de s'en remettre entièrement à lui et de le servir avec humilité et sans prétention. Satisfaire un maître accompli est le secret du progrès spirituel. Question et soumission vont de pair. On doit l'interroger avec soumission car si l'on ne se montre pas soumis et si l'on ne développe pas une attitude de service, on ne peut recevoir la connaissance transcendantale. Le disciple doit passer avec succès l'épreuve du maître et celui-ci, voyant sa sincérité, le bénira aussitôt en lui accordant la vraie connaissance spirituelle. Ce verset condamne toutefois et l'acceptation aveugle et les questions absurdes, car il ne suffit pas d'écouter avec soumission le maître spirituel. Il faut également s'efforcer de comprendre clairement ses enseignements par le biais du service, de la soumission et des questions pertinentes. Le maître authentique est, par nature, pénétré d'affection pour son disciple. Aussi, quand le disciple s'en remet totalement à lui, toujours prêt à le servir, leur échange en termes de questions et de connaissances devient parfait. Перевод. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Комментарий по божественной милости Абачарьи Шрила Бхактивинода. Путь духовного самопознания, без сомнения, очень труден. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи наставников, которая ведет начало от самого Господа. Того, кто не принадлежит к такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Первым духовным учителем является сам Господь. И человек, получивший это знание по цепи духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. Природу духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод, как это делают невежественные шарлатаны. В Бхагаватам сказано: «Дхармам ту сакшат бхагават пранитам». Путь религии указывает людям сам Господь. Поэтому философские рассуждения и бессмысленные словопрения не приведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства и с помощью самостоятельного изучения священных книг. Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и, отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинного духовного учителя. Пытливость и смирение – вот два качества, одинаково необходимые для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем. Когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и, став его послушным слугой и задавая ему вопросы, составить ясное представление о духовной науке. Истинный духовный учитель всегда добр к ученику, поэтому если ученик послушен и с готовностью служит учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенное знание. Donc on comprend à la lecture de ce verset que face à la confusion, Из этого стиха мы понимаем, что если кто-нибудь находится в замешательстве, à l'égarement et l'absence de valeurs qui prédominent dans la société humaine, а также если он потерян и не имеет никаких ценностей в обществе, l'homme moderne ressent en fait plus que jamais un besoin d'être guidé dans sa vie et éclairé dans sa vie. современный человек более чем другие в других эпохах нуждается в том, чтобы им руководили. Afin de pallier cette carence en fait spirituelle pour l'homme, И чтобы заполнить эту нехватку духовных знаний, l'apport des Védas et les écritures millénaires en fait de l'Inde sont essentiels et inestimables. Веды дают бесценные знания. Veda, ça signifie connaissance.
Веда обозначает знание. Les Védas nous enseignent qu'à l'origine, il n'y avait que Dieu, et seulement Dieu, Krishna, Govinda. Веды нас учат тому, что вначале был Господь, Говинда. Krishna dit dans Bhagavad Gita, Ham Sarvasya Pravabo Mata Sarvam Pravatate. Кришна говорит в Бхагавад-гите: De tous les mondes spirituels et matériels, je suis la source, de moi tout émane. из всех миров я являюсь источником и создателем, и все из меня исходит. Donc Dieu, Krishna, révéla en fait la connaissance des Védas à Brahma, le premier être créé. Господь Кришна открыл Веды первому живому существу Брахме. Brahma ensuite redonna ses instructions et cette connaissance à Narada Muni, son fils. Затем Брахма передал эти знания Нарада Муни, его сыну. Ensuite Narada Muni le transmit à Srila Vyasadeva. Затем Нарада Муни передал их Шрила Вьясадеву. Et ensuite Srila Vyasadeva coucha les écritures par écrit en fait pour nous les âmes déchues en fait de l'âge de Kali. И затем Шрила Вьясадева написал эти знания для нас, падших душ этого века. Donc cette lignée disciplique de maître à disciple, Это ученическая преемственность от on учителя к l'appelle ученику, Parampara. которая называется Парампара. Donc il y a 4 Paramparas dans ce monde en fait, donc 4 lignées discipliques authentiques. В этом мире существует 4 истинных ученических преемственностей. Rudra Parampara, Рудра Парампара. Rudra ça veut dire Shiva, c'est Shiva. Рудра обозначает Шива. Brahma Parampara, Брахма Парампара, celle d'où nous faisons partie nous en fait. то есть та, в которую мы входим. Lakshmi Parampara, qui est Shri Parampara en fait. Лакшми Парампара или Шри Парампара. Et Kumar Parampara. Также Кума Парампара. Donc en fait il y a 4 lignées discipliques authentiques. То есть существует 4 ученических преемственности истинных. Et en fait on les appelle Sampradaya. Их также называют Сампрадая. Et si on désire connaître le secret en fait de la réalisation spirituelle, И если у нас есть желание узнать секрет духовной реализации, vous devez être connecté en fait à l'une de ces paramparas. мы должны быть соединены с одной из этих парампар. Pourquoi? Parce qu'en fait le Padma Purana, le Shastra nous ajoute que Sampradaya Vishina Yemantra Teni Phala Mata. Donc si quelqu'un ne s'affilie pas à l'une des 4 filiations spirituelles reconnues, В Падма-Пуране говорится, что если человек не соединяется с одной из существующих парампар, son mantra et son initiation en fait sont nuls, d'aucune valeur. те мантры, которые он будет произносить, и его инициация не имеет никакого смысла. Donc on voit l'importance en fait d'être affilié en fait à l'une des 4 paramparas. И таким образом мы видим, в чем заключается важность входить в одну из парампар. Et pas à des lignées en fait qui se sont autoproclamées authentiques. J'ai pas compris. Ou d'autres lignées qui se sont proclamées authentiques en fait, qui ne sont pas authentiques. И важность того, чтобы входить в одну из 4 истинных парампар, а не присоединиться к какой-либо другой парампаре, которая считает себя самозванно, считает себя истинной. Donc le domaine spirituel qui constitue en fait l'aboutissement et le couronnement de la connaissance védique. Духовная жизнь, которая является целью ведического знания, contient des enseignements et des instructions en fait pratiques et nécessaires pour la vie spirituelle. содержит знания и практические советы для духовной повседневной жизни. Parce que l'importance de la vie spirituelle en fait c'est la réalisation spirituelle tout simplement. Речь идет о духовной реализации. Mais pour ça il faudrait savoir mais c'est quoi la réalisation spirituelle? Но прежде всего нужно было бы хорошо понять, в чем же заключается эта реализация духовная. Donc les Védas nous expliquent mais c'est quoi la réalisation spirituelle? И Веды нас учат, в чем заключается эта духовная реализация. L'affranchissement du karma, du cycle des naissances et de renaissances sans fin, mort et renaissance sans fin. Samsara. C'est la libération, c'est ça, l'affranchissement? L'affranchissement du karma et du cycle des morts et de renaissance sans fin. Освобождение от кармы и от цикла смертей и рождений, от самсары. Ensuite, il y a les 3 formes de yoga. Дальше идут 3 формы йоги. Jnana Yoga,
Astanga Yoga et Bhakti Yoga. Гьяна-йога, аштанга-йога и бхакти-йога. Donc voilà, par ces pratiques, en fait, Dhyana Yoga, c'est la méthode de réalisation par la spéculation. Гьяна-йога – это способ реализации с помощью умственных спекуляций. C'est le premier niveau yogique, en fait. Это первый уровень йоги. C'est le niveau brahman impersonnel. Это уровень безличного брахмана. Ensuite, il y a Astanga Yoga. Дальше идет аштанга-йога. C'est toutes les postures physiques et exercices respiratoires, ainsi que méditation. Это все вместе взятые физические упражнения, а также дыхательные упражнения. Donc là, en fait, on réalise la forme paramatma, localisée. Paramatma, ça veut dire localisé, qui est dans le cœur. Qui permet en fait de voir... Oui. Выполняя эти все упражнения, человек может увидеть парампару, которая Localisé. Non. Как еще раз? Excusez-moi. Vous pouvez répéter la dernière fois? L'Astanga Yoga, c'est ce qui permet, en fait, par l'exercice des postures respiratoires, donc Astanga Yoga, etc., et respiration, et méditation. Quand on arrive à l'aboutissement de ces pratiques yogiques, en fait, on arrive à la réalisation que Dieu, Krishna, en fait, pour eux c'est Vishnu, en fait, ils s'en sont raccordés à Vishnu, il est localisé, il est dans le cœur, il existe. Ils en sont arrivés à cette conclusion. Выполняя все эти упражнения, человек в конце концов может дойти до такого уровня, когда он сможет созерцать Кришну в своем сердце. Et ça, c'est seulement deuxième niveau yogique. И это только второй уровень йогической силы. Et en fait, après, il y a troisième niveau yogique ultime. Дальше идет третий, высший уровень. C'est Bhakti Yoga. Это бхакти-йога. C'est là où on réalise que Dieu, c'est Bhagavan Krishna. И на этом уровне человек реализует, что Бхагаван – это Кришна, это Верховная Личность Бога. Donc ces différents niveaux, en fait, sont clairement détaillés dans les Védas. И все эти три уровня детально описаны в Ведах. Et ensuite, en fait, la réalisation spirituelle qui nous intéresse, c'est en fait de voir les différents aspects de la vérité absolue. Духовная реализация, которая нас интересует, это постичь различные аспекты великой Верховной Личности Бога. Donc, le plus, évidemment, le plus aboutissant, c'est donc Bhagavan Shri Krishna. И высшая форма которого это Бхагаван Шри Кришна. Et donc la réalisation, ça va être en fait de retrouver cette relation perdue, en fait, oubliée, en fait, on devrait dire oubliée, avec Krishna, Dieu la personne suprême. И реализация заключается в том, чтобы восстановить утерянную или забытую нами связь со Шри Кришной. Et le processus, en fait, ça va être de développer l'amour pour lui, Krishna, qu'on appelle prema. И процесс заключается в том, чтобы развить нашу любовь к нему, которая по-другому называется еще према. Donc il est impossible, en fait, pour nous, les êtres conditionnés, Для нас, обусловленных живых существ, невозможно de tirer un plein bénéfice, en fait, de l'étude des Écritures sans aide. Полностью осознать значение вед без внешней помощи. Donc il nous faut un intermédiaire transparent. Нам нужен какой-то посредник. Et cet intermédiaire, en fait, c'est le maître spirituel, tout simplement. И этим непосредственным посредником является духовный учитель. Mais comme on l'a vu précédemment, maître spirituel, ça signifie relié à la parampara, à une parampara. И как мы только что уже видели, обратиться к духовному учителю, это значит присоединиться к одной из существующих парампар. Parce que la vie des maîtres spirituels, en fait, ils incarnent les écritures même védiques. В своей жизни духовный учитель, он воплощает знания вед. Donc ces maîtres, en fait, on les appelle acharya. Таких духовных учителей мы называем ачарья. Acharya, ça signifie qui montre l'exemple, qui enseigne par exemple, en fait. Ачарья обозначает тот, кто учит на своем примере. Ou qui est exemplaire. Или который служит своим примером. Donc en fait, ils sont parés de toutes les qualités des grands saints, en fait. Духовные учителя обладают всеми качествами великих святых душ. Humilité, modestie, tolérance, Смирение, скромность, толерантность, pureté, чистота,
maîtrise de soi, контроль чувств, égalité d'esprit, равновесие ума. c'est l'équanimité. Équanimité, Qu'est-ce que ça veut dire? égale d'esprit. Tu n'es C'est la même chose, c'est un synonyme parce qu'en fait je synonyme. dis ça parce que il y a 15 jours en fait la classe était sur ça en fait, М. simplement. La compassion, la détermination, Сострадание. Или верните, Степан? détermination. Твердость характера. Et bien sûr la dévotion pure et indéfectible envers Dieu. А также чистая преданность Ça ce и sont привязанность к les Господу. qualités des grands saints, donc les acharya. Таковы являются качества ачарьев или святых душ. Donc l'enseignement en fait qu'il prodigue aux disciples avec bonté infinie, c'est afin d'éclairer en fait les âmes conditionnées du monde matériel, tout simplement. Учения, которые духовные учителя дают своим ученикам с бесконечной добротой, позволяет освободиться нам, упадшим душам. L'importance pour nous, les disciples, les serviteurs, ou même apprentis serviteurs, c'est de voir qu'en fait, l'enseignement des maîtres spirituels en fait, ne diffère pas des Védas. И наша цель начинающих слуг, которые учатся, мы учимся быть слугами, это уяснить тот факт, что учение духовных учителей не отличается от Вед. Mais non seulement il ne diffère pas des Védas, mais en plus il l'éclaircit et il le sublime, il l'embellisse. И не только они не отличаются от Вед, это учение, но оно также украшает его и делает его еще более значительным. Donc, l'idée du commun, du mortel, aka du maître spirituel, est complètement entachée de nombreux stéréotypes en fait. L'idée que l'homme du commun, du maître spirituel, est totalement stéréotypée en fait. Большинство людей думают, воспринимают духовных учителей через какие-то стереотипы общепринятые. Pour dire de fausses conceptions en fait. Какими-то такими ложными восприятиями. En fait, la relation entre le maître spirituel et le disciple, en fait, c'est encore un des domaines qui est les plus mal connus en fait. Отношения между духовным учителем и учениками это также является область, которая почти неизвестна большинству. Parce que le maître spirituel authentique enseigne à son disciple tout simplement que la plus haute perfection spirituelle consiste à renouer sa relation d'amour avec Shri Krishna, Dieu, la personne suprême, tout simplement. Духовный учитель обучает своего ученика тому, что высшая цель жизни это является восстановить свою любовную связь со Шри Кришной. Donc dans cette perspective, la tâche du maître spirituel consiste à engager en fait son disciple sur la voie des 9 activités dévotionnelles, du Bhakti Yoga, tout simplement. И на этом пути задача духовного учителя заключается в том, чтобы дать возможность ученику реализовать 9 различных видов деятельности. Si on parle de ça ce matin, si je parle de ça avant de commencer vraiment à dire le développement, c'est pour bien comprendre que d'abord il y a la parampara et il ne faut pas prendre un maître spirituel, un gourou, qui n'est pas en fait d'une de ces 4 paramparas pour savoir où est-ce qu'on va en fait. Parce que quand on arrive en fait dans la conscience de Krishna, on arrive, les gens sont déjà dévots. Если я говорю об этом сегодня, это потому что очень важно, в первую очередь, хорошо осознать, к какому духовному учителю мы обращаемся, для того, чтобы точно понимать, куда мы направляемся. Mais en fait, nous, quand on arrive, mais on ne sait pas où est-ce qu'on arrive, on est dans quelque chose qu'on ne connaît pas trop, on est attiré par Krishna. Когда мы приходим в сознание Кришны, то мы видим вокруг нас уже готовых преданных, и мы еще не знаем толком, что происходит вокруг нас и кто такой Кришна. Mais très rapidement, on se rend compte que on fait de plus en plus d'engagement dans la vie spirituelle et que ça fonctionne. И очень быстро мы видим, что мы все больше и больше участвуем в движении сознания Кришны. Et assez rapidement, en fait, on va avoir le désir, nous aussi, de rencontrer des maîtres spirituels et aussi peut-être même d'avoir un maître spirituel. Dальше у нас очень быстро появляется желание встретить какого-нибудь духовного учителя, обратиться к нему. Donc on va revenir sur ça après, mais c'est pour ça que j'expliquais ça avant, en fait, tout simplement.
Мы вернемся к этому пункту немного позже. Mais il faudrait d'abord savoir mais à quoi ça m'engage si je prends un maître spirituel ou si je me rapproche d'un maître spirituel, mais à quoi je m'engage? Parce que si on ne sait pas à quoi on s'engage, en fait, on ne sait pas ce qu'on fait. Прежде чем обратиться к духовному учителю, нужно хорошо понимать, чем это чревато, какими обязанностями это чревато. Donc là, les Védas nous expliquent que le maître spirituel, selon la nature de son disciple, il va l'engager dans le service de dévotion. Принимая ученика, духовный учитель, изучив его природу, даст ему определенное служение. Mais nous, comme on est disciples, on doit vérifier si notre maître spirituel ou si le maître spirituel qui nous engage, c'est pas un coquin ou un vaurien. Un coquin. Un coquin, un vaurien. С нашей стороны, прежде чем довериться какому-нибудь духовному учителю, мы должны хорошо проверить, не идет ли речь о каком-нибудь мошеннике. Pour ça, les Védas nous enseignent qu'il y a donc 9 activités dévotionnelles, tout simplement. И с этой целью Веды нас учат тому, что существует 9 видов деятельности в рамках духовного служения, преданного служения. Donc si notre maître spirituel est authentique, il va nous engager dans l'une de ces 9 activités dévotionnelles. И если наш духовный учитель является истинным, то признаком его истинности будет тот факт, что он нам доверит одну из этих видов деятельности преданного служения. La première, c'est Shravana. Первый вид деятельности – это Шравана. C'est écouter les noms et les gloires du Seigneur. Слушать имена и развлечения Кришны. C'est la plus importante. Это самый главный вид деятельности. Deuxièmement, c'est Kirtana. Второй вид деятельности – это Киртана. Glorifier le Seigneur. Это прославление Господа. La troisième, c'est Smarana. Третий вид деятельности – это Смарана. Donc se rappeler le Seigneur. Это поминать Господа. Padasevana. Падасевана – Servir les pieds pareils au lotus du Seigneur. это служить стопам, подобным лотосу Господа. Ensuite, c'est Archana. Дальше идет Арчана. C'est adorer le Seigneur dans sa forme originelle, Archa. Служить Господу в Его изначальной форме Арча. Sixièmement, c'est Vandana. Шестая форма – это шестой вид деятельности – это Ванда. Vandana. Vandana. Вандана. Lui offrir des prières. Молиться Господу. Ensuite, c'est Dasya. Следующее – это Дасья. Servir le Seigneur. Служить Господу. Huitièmement, c'est Sakya. Восьмая вид деятельности – это Se Сакья. lier d'amitié avec le Seigneur. Подружиться с Господом. Et ensuite, la neuvième, c'est Atmanivada. И девятое – это Атманиведа. Là, à ce niveau-là, on s'abandonne totalement au Seigneur. Это уже полностью предаться Господу. Donc là, on voit donc que là, tout de suite, la compétence du maître spirituel, ça va être de nous engager, d'engager le disciple selon sa tendance naturelle, en fait, dans l'une de ces 9 activités. И компетенция духовного учителя будет заключаться в том, что он увидит в ученике, в какой области он может лучше себя проявить и направить его на это служение. Donc en fait, dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami nous explique en fait tout simplement, nous donne les directives en fait quant à la manière d'accepter son maître spirituel. Шрила Рупа Госвами дает нам указания о том, каким образом мы можем правильно выбрать духовного учителя. Et en fait, une fois qu'on accepte son maître spirituel, en fait, on va agir avec lui. И как только мы приняли какого-нибудь духовного учителя, то мы уже будем действовать вместе с ним. La Mudaka Upanishad enseigne également Tat Vijnanartam Sagurum Evabigache. Il nous faut approcher un maître spirituel authentique afin de saisir la portée de la science spirituelle. Cette voie d'acquisition du savoir spirituel confidentiel, reçue par l'écoute soumise, ne s'appuie donc nullement sur de simples échafaudages d'idées. Aussi, Sri Chaitanya Mahaprabhu enseigne-t-il à Srila Rupa Goswami Brahmanda Brahmite Kona Bhagyanavan Jiva Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija. Pendant leur séjour à travers l'univers créé par Brahma, certaines, plus heureuses, parmi les âmes conditionnées recevront par la grâce du maître spirituel et de Krishna
la graine de la Bhaktilata, de la plante de la dévotion. L'univers matériel représente un lieu d'incarcération pour l'être distinct, naturellement porté à la recherche du plaisir. Pour dire vrai, chacun veut franchir les murailles de cet univers où le bonheur est contingent, mais dans l'ignorance de la voie libératrice, se voit contraint de transmigrer d'une espèce vivante à une autre, d'une planète à une autre. Ainsi, les êtres conditionnés errent-ils de par le vaste univers matériel, mais qu'un d'entre eux ait l'immense fortune de rencontrer un pur bhakta et de l'écouter avec une intention soutenue, alors pour lui commence la pratique du service de dévotion. Or, une telle occasion s'offre toujours à une âme sincère, et l'Association internationale pour la conscience de Krishna s'en fait le moyen pour l'humanité entière. Si par bonheur on sait tirer parti de cette occasion d'entrer dans le service de dévotion, la voie de la libération s'ouvre aussitôt. Il faut saisir avec enthousiasme l'occasion qui nous est offerte de retourner à Dieu, en notre demeure originelle. Sans enthousiasme, nul ne peut connaître le succès. Ce principe s'applique partout, même dans le champ des activités matérielles. L'étudiant, l'homme d'affaires, l'artiste ou quiconque désire réussir dans la voie qu'il s'est tracée doit faire preuve d'enthousiasme. De même pour qui s'engage dans le service de dévotion. Or, l'enthousiasme entraîne l'action. Mais pour qui agir? À cette question répond le Bhakti Rasamrita Sindhu. Krishnarartha Kila Sheshta, uniquement pour Krishna. Oula, tu veux que je te traduise tout ça? Donc on voit la lumière de Srila Rupa Goswami. Мы говорим сейчас о указаниях Шрилы Рупы Госвами. C'est l'un des 6 Goswami, Acharya. Шрила Рупа Госвами был один из